खेल खत्म पैसा हदम गोटे काम सरीला राजा पुओ मला आउ बाकी रहिला बुढ़ा राजा राजा मला परे राजा हबो सेनापति हेबे राजा से तो कादम्बरी सांगे सेटिंग आउ आम फेलू बाबू अंजलि सांगे रे टिके तारे नारे धीरे धीरे से भी एडजस्ट हो जिवे बाकी रहिला किए सलामु मो स्त्री मरी गला परे मु भारी दुख रे अछि मु गोटे भी एडजस्ट करने को पड़ो ना मु जदि व्यवहार न हो पारे ताहले भारी असुविधा हबो। अरे भाई गोटे गाड़ी जदि रखी दिए गाड़ीटा तो आस्ते आस्ते जाम हो पारे से भली किए गोटे मते साहाଯ୍य करो किसी नहले भी तो व्यवहार करने को मिले ना जदि गाड़ी भड़ा रे नब ताहले मो सहित जोगाजोग करिवे मो नंबर टी हला 8658292779 एइटाकू जदि मारिक यूट्यूब रे चैनल रे देखिबे ताहले कलमपुर नाटक धड़ा आसी जीवा अरे मो तो व्यवहार कथाटा कहूथिली कौन करिबा खोजिबा को पड़िबो ए भाई किए गोटे हेले मते खोजी दियो मोर किछि उपाय आउ नाही मु आ पारुनी मु टिके एठी रेस्ट निए अरे आज जमीती हेले भी सब कीरा को बिक्री कर चली जीवी जब खीरा बिक्री न करबी ताले घर केमिति फिरबी जे खीरा निया खीरा मामा उसी भाई भौणी के गौटे आजा खीरा निया खीरा अरे मिली गला खोजुथिली मल्लू खोजुथिला काकर पानी बही डकैला दे तोराणी याकू मु व्यवहार करी से मते व्यवहार करिवो ता माने तो याकू डाकिवा
ए क्षीर वाली एठिकी आसिलु कौन है बाबू क्षीर नब क्षीर नेबी हाँ क्षीर नेबी जे की प्रकार रखिछु ए बाबू क्षीर पुणी प्रकार अच्छी एटा सरबत नहे जे नाली हलदी क्षीर थिब एटा क्षीर बुझिला अरे क्षीर बिकुछु क्षीर प्रकार भेद किछि जानिनु कौन प्रकार बाबू अरे बहुत प्रकार अछि तामाने तू बुझी पारिनु ना अरे गाई क्षीर महिषी क्षीर छेली क्षीर घोड़ा क्षीर हाथी क्षीर कुकुर क्षीर ची 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 आम कुकुर क्षीर बिकुनु जे तुमे पिउथिब हौ हौ ए क्षीर वाली कौन है बाबू कौन कहिलु लो क्षीर नेबार चिन्ह मन जाने कि कौन करिबा माँ व्यवहार करिबी कौन पार्टी तो स्लिप हो गला व्यवहार माने तू बुझी पारिबुनी सेटा गोटे जटिल शब्द तते बुझेइले भी तू बुझी पारिबुनी हौ ठीक अछि तो नाटा कहिलु मोना सुन मोना हैला मौनावती क्षीरवाली मौना ताहेले मु डाकिबी आसीबु कौटी को कौन पाई व्यवहार करिवा पाई कौन ए बाबू से व्यवहार व्यवहार लगे चल जा से व्यवहार माने कौन ता माने तू बुझी पारिबु छाड़ छाड़ से कथा छाड़ तू रखिछु तू जहा रखिछु सेटा मते दउ दउनु मु कौन मो पार कौन अछि मु कौन देबी मो पार क्षीर अछि क्षीर दे ना क्षीरटा दउनु क्षीरटा देले चलिबनी क्षीर तो आनिछु क्षीर दबु ना ना मु तुमको किछि दे पारबी मते डाकी एते गपाइला म समय बर्बाद कर मु जाउ छे एठी बाग धरा गाड़सुआ मौना मौना कुछ बोलो ना ए मौना हरे मौना ए मौना हरे मौना हमको गाड़े सुआ बाग धरा बोलो ना ए मौना हरे मौना हमको गाड़े सुआ बाग धरा बोलो ना गाड़सुआ ओके बाग धरा ओके गाड़सुआ ओके बाग धरा गाए पोला रे पोला रे पोला रे बुढ़ा दीवाना ए मौना हरे मौना हमको गाड़े सुआ बाग धरा बोलो ना ए मौना हरे मौना हमको गाड़े सुआ बाग धरा बोलो ना भरसा नाई ग मदी नदी का डंगा बुड़ाबो আজি আমার গানে আরো কেন গাটার পরাজি বয়কে ফসাবো मौना 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 বুড়া বাবু গো তাতে ভরসা নাই গো মদি নদী কা ডঙ্গা বুড়াবো আজি আমার গানে আরো কেন গাটার পরাজি বয়কে ফসাবো मौना 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 ए मौना अरे मौना हमको गाड़े सुआ बाग धरा बोलो
हमको गणेश बाबा चाचा रे। बुलाना। ଯାଉଛି ଘରକୁ। ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ବି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ନା ନା ତୁମକୁ ନେଇ ପାରିବିନି କାହିଁକି ମୁଁ କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି କରିବାର ଅଛି। ମୁଁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। আরে বাপ্পা এটি কোণ করুছু বাপারে মু সেটি ঠিয়া হয়ে দেখুছি কি সম্বলপুরি ড্যান্স রে দৌছু বাপা লো এ বাপা এঠু কি পালা চালিছি କିଏ ପାଲା? হ্যাঁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଚାଲିଛି। আবে চুপ সম্বলপুরি চালিছি ହଁ হ্যাঁ এই শুণ বাপা କହିଲୁ। হ্যাঁ ইয়াঙ্ক সাଙ୍ଗরে তু কোণ করুথুলু କିଛି ନାହିଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି? কোণ করুথুলু ହଁ ଟିକେ আবে চুপ শুণ বাপা তু আর বেশি কথা কনা দেখে তু যে কাণ্ড করুছু না হ্যাঁ କୋଉ କାଣ୍ଡ কৌ কাণ্ড କହିଲୁ? তু যে ফেলু মহান্তিক সঙ্গে চামচাগিরি করে যে কাণ্ড করুছু না মু তো পুয় হলে বি তোতে সিধা জেলে যাইকি বন্দি করিদেবি ভলরে ভলরে কৌছে এঠু শীঘ্র চালি যা ଯିବିନି ଯିବୁନି ଯିବିନି ଦେଖ ବାପା ଭଲରେ କହୁଛି ଏଠୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଯା ଯିବି ମାନେ ମଉନାକୁ ନେଇକି ଯିବି। ମଉନାକୁ ନେଇକି ଯିବୁ ହଁ ନା ମୁଁ ତମ ସହିତ ଯାଇପାରିବିନି। ସେ ମୋର ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟ। କିଏ? ତାକୁ ଆଉ ଦେବିନି କାହାକୁ। ମୁଁ ପୁରା ପୁରା ଆରେ ତୁମ ବୟସ ପୁରା ବୁଢା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ତୁମକୁ କିଏ ବାହା ହବ ମ? ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହେଇଛି। ହଁ ଏ ଜମାରୁ 50 ନା 55 ହେଇଛି। ମୁଁ କ'ଣ ବୁଢ଼ା? ହଁ ଏଇ ବାପା ଶୁଣୁ କହିଲୁ ତତେ ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି ଏଠୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଯା ଯିବି ମାନେ ମଉନାକୁ ନେଇକି ଯିବି। ନା ନା ଯାଉଛୁ ନା ଏଠୁ ଦେଖିବୁ ନା ହାଁ ଯିବୁନି ତୁ ଆସିକି ମୋ ପ୍ଲାନ୍ଟା ପୁରା ବିଗାଡ଼ି ଦେଲୁ। ଆରେ ଶୁଣୁ ବାପା ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ୟା ସାଙ୍ଗରେ ତାରେ ନାରେ ହଉଛୁ ତୋର ଆଉ କିଛି ବୟସ ନାହିଁ ଏମିତି ଆଣ୍ଠି ଟେଡ଼େଇ ଟେଡ଼େଇକି ଯାଉଛୁ ଏଇ ତୁ ଆଉ ସେମିତି କଥା କହନି ରେ ବାପା। କ'ଣ ହେଲା ତୋ ମା ହବ ପରା ସେ। ଏବେ ଚୁପ୍ ଲଜ୍ଜ ଲାଗୁନାହିଁ ତତେ ଏ ବୁଢାକୁ କଣ ଲାଜ ଲାଗୁନି କିଲୋ ମା? ଲାଜ ସେମିତି କଥା ନାହିଁ କହୁଛି। କେମିତି ବିୟୁଟି ଦିଶୁଛି ସେ ପୁଣି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ବାଲ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ ଏଇ ବାପା କହୁଛି ତୁ ସିଧା ଚାଲି ଯା ତାହେଲେ ମୋ କଥା ବି ଶୁଣିଛ। କ'ଣ ପୁଅକୁ ନ ଯିବା ପରତେ ପିଟିବ ଛେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇ ଯାଇ ଦେଖ ବାପା ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି ନହେଲେ ସିଧା ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇକି ଘରକୁ ଖେଦି ଦେବି ତୁ ମୋ ବାପା ନା ମୁଁ ତୋ ବାପା ବେ? ଆବେ ଚୁପ୍ ମତେ ପୁଣି ଚୁପ୍। ଏ ବାପା ମୋ କଥାଟା ବୁଝିଦା ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି ବୁଝିଯା ବାପା ଯିବିନି ଯିବିନି ଯିବିନି। ଯିବୁନି ତ ଦେଖ ବାପା ଏବେ ଖାଲି କଥାରେ କହୁଛି ଆଉ ବେଶୀ କହିବୁ ନା ସିଧା କାମରେ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେବି କି କାମ? କି କାମ? କି କାମ କରି? ଦେଖିବୁ ନା ହଁ ଦେଖିବୁ That's what they say. B to the A to the B to the A. I'm about to begin. For the justice I will win. If you stop me, you cannot. Get out or you will get shot. Do you hear me loud and clear? Let me tell you, Papa's here. Oh no. No fear.
ଦିଶୁଚ ମ ଏଇ ମୋ ବାଡ଼ି ଯେମିତି ସିଧା ଅଛି ତମେ ବି ସେମିତି ସିଧା ଅଛ ଆରେ ଡରନି ଡରନି ମୁଁ ପୁଲିସ ଅଫିସର ତୁମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବାକୁ ଦେବି ତମେ ମତେ ଅସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲାଣି ନାଇଁ ପ୍ରିୟ ତୁମର ସବୁ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂରକୁ ଠେଲି ଦେଇ ସବୁ ସୁବିଧା କରିଦେଇ ସାରି ଆସ ପ୍ରିୟ ଆରେ କହିଲି ପରା ତୁମର ସବୁ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂରକୁ ଠେଲି ଦେଇ ସବୁ ସୁବିଧା କରିଦେଇ ସାରିଛି କହିଲି ନା ଆମେ ବାପ ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ନା ଠକ ବଦମାସ ଆରେ ନାଇଁ ପ୍ରିୟ ସେଇ ମୋ ବାପା ନା से टिकिए झील पिला को देखिले टिकिए तार नारे हो जाए से तो आ बुढ़ा है गले तार ए पुणी कौन बयस अच्छी से तो बुढ़ा बलदटीए से आउ चाष करि पारिबो नाही ए देखिलु मु केमिति भेंडिया हैंडसम टिकाटिए ए सुनु एमिति चाष करबी ना वर्ष जाक खाऊथिले भी सरी बनी ए पुलिस बाबू हां हेले तुम्हारे की चाष अछि जे अरे धात तेरी की चाष अछि अरे जेमिति ऋतु रे सेमिति चाष ए मौना केमिति चाष करा जाए आम पाक को चलिया मु तुमको बताउ छी कोन कहछ हम किछि बुझी पारुनी जे किछि बुझी पारु न ए मौना ए देख ए पड़िया बिलरे केही भी चाष करि नाहांती साला मु आसिकी चाष करिबा मात्र के तुम छाती रे केजेल बुलेई की एमिति रे चाली जीवु मौना ना मु एमिति हेबा को देबिनी पुलिस बाबू हां तुम घास जागा सफा कर था म खीरा बेच के आसु अरे सफा करूथिबी जे तू कोन कपा करूथिबु कि ए सुनु ए देख मौना प्रथम देखा रही तमे मो हृदय ए मो छाती भीतर थिबा कजल को माने कलज को गाड़ी की नहीं सारीच मु तुम सहित मु तारे नारे करीबी मु तुमको जमारू भी भूली पारिबी नाही आस मौना मो पाख को चली आस काहे कि ना तुम बापा मते प्रथमे लाइन मारथिले अरे छाड़ सही कथा अरे मु कोइली परा मु तते भल पाउची माने मु तते निजर करिकी रखीबी आ समूना मो पाख को चली आस এই তো আতঙ্ক আসিগলানি বোধ মৌনা এই শোনো তু একটু শীঘ্র চালি যা এই আতঙ্ক আসিগলানি পুଣି ଆଉ କାଲିକି ଦେଖାବା ମୌନା একটু শীঘ্র চালি যা पुलिस बाबू म आसुची बाय বাই बाय যায় बाय